أزول فلون وذاك ذاك اللي توانين ذا فيديو تاكي شبالا عمر نتا ذا سلوي نسقمو عارفان أغيوان نومشعص أديوغال غفين يخدمن غفين إفايذ نجمعن الصباح هاكين الميور أركلانيت نتغيوانين نفوغني سلت ديهملا إلمير نومشعص أغديس فهم أركل ذا شون إكتوطفن ذي قنجموعك. J'ai juste une précision par rapport à la réunion qui s'est tenue l'Ina de l'Addaïra, qui a regroupé les 4 maires de l'administration. Donc nous on a essayé les 4 maires de l'Addaïra de peser les prérogatives par rapport au confinement que nos concitoyens demandent, surtout par rapport à la crise qui est au niveau de l'hôpital qui est Bornéo. C'est une situation un peu chaotique, tout est saturé, les places ou l'oxygène ou on a discuté avec le personnel, donc c'est un personnel très saturé par rapport à la charge, il y a des gens qui sont depuis un mois. Mais malheureusement, par rapport au confinement de demande des concitoyens qui n'ont, donc concernant les horaires du confinement, c'est le Premier ministre qui décide des horaires par rapport au confinement. Donc, il faut nous avec certaines décisions, et on dira la limitation à moitié du nombre de voyageurs dans chaque moyen de transport, avec l'obligation du port de la bavette pour les voyageurs, interdiction de s'attabler dans les cafés, les restaurants, les débits de boissons alcoolisées et se limiter aux consommations emportées. Interdiction de la célébration des fêtes de mariage et l'organisation des veillées funèbres, fermeture des salles de jeu, des stades et salles de sport, limitation du nombre de clients dans les espaces alimentaires et les magasins de divers commerces, fermeture du marché hebdomadaire et à Bustion les journées de dimanche pour une période de 15 jours, proposition de fermeture des mosquées et des salles de prière en collaboration avec les associations religieuses. Donc, cela nous connaît des choses qu'une chose de faire les 4 maires, mais quand même, par rapport à la sagesse de certains citoyens. Parce que nous normalement, il y a les pouvoirs publics. Maintenant, les pouvoirs publics, c'est l'administration centrale. Nous connaissons les organisations ancestrales, soit le comité de village, les comités de quartier, les associations. C'est à nous de s'organiser nous-mêmes. Je peux proposer on va à 19h. Je ne dis pas un confinement. Mais tout ce qui se passe, il a les déplacements, on va interdire, mais on va interdire les fêtes le janazat, donc diawin, دخلك ذو الغاشي أين دياوين لي راسومبلمون باش لا مالاديا كي الساق لا مالاديا كي أتلحو إلا قتنحبس مي تو سا إلا أماوان بوكرانا باسكو سي با يونيكمون لو PAPC j'ai pris certaines décisions, mais malheureusement, j'entends, il y a des gens qui disent que donc c'est pas la responsabilité du pouvoir central. C'est la conscience des gens. Donc les gens mais il n'y a pas quelqu'un. ما كاينش يظل هذه الجنازه كحشناوال ولاش لا ذو شان راه مرض خامس سوا ولاش لا ذو يموت على خالص يموت على امس ام داكريس اوكي مثلا اون دون سيتياسيون ان بو كومبليكي الى قال ما والف افوش تكفوش شاكا الى قال يخدم شي الجهه ينس باش كني اون فا اريتي تو سا باسكو نكوني ساتوري اون با لي مويان لوبيتال ساتوري. Il y a des gens qui jetent la responsabilité. Vous n'avez pas réagi à temps. La maladie, il est installée depuis longtemps. Le personnel de l'APC, malgré il a calmé, mais toujours, il a les bavettes, il a le gel, il a caqué. Donc, même où il fallait qu'il y ait. Donc, si surtout, docteur Menay Winisan il a fait une très bonne intervention. Donc, les conseils
les conseils pour ce qui est de certaines choses. Bon, nous connaissons le problème, surtout bon, les bars, ça attire beaucoup de gens. Donc, certains propriétaires, on peut aller jusqu'à une fermeture de 15 jours. Bon, il y a des gens qui ont donné leur accord. الناس ماشي الدوله غير يكون 9 شهور قبل من نورمال او نديني الميراث رقم 15 يوم وساعه رقم دونك سوا القهاوي اسنسيولا باسكو اداد نمشي هذيك كيكون مشراش كوميم ذريف نكوني اون بري دي ديسيزيون ومن بعد دافو ديمينو دون ان كافي سا سي اناكسبتابل دونك نبغي نروح على لا فيرميتور ديفينيتيف دو سيرتان كوميرس كل يوم اللي فاهمين مانيش كل يوم اللي خمين مو يجمال دونك ان شاء الله 15 jours on va serrer la ceinture avec les décisions acquises. On va essayer de faire une désinfection massive de Kikoum Charas. Inch'Allah, نقسم لك ماشي كان Kikoum Charas parce que قرانا نروح à l'hôpital. Donc à Sekir, pas plus tard. À Sekir, il y a eu 10 mois. Donc مثلا 10 اللي مور 11. Donc ثم ميل دابا ذاك نشتكي مننا. Donc نكون توجور هاد نهضر. ترى وين بغينا ما نهضر نكون نهضر سي نوتر رول نادن في كلاليرت نهضر فيني في البروبليم كي الكورونا دونك ان شاء الله اسيو الناس اسمع حسن الغاشم اكل ملان سوا ذا كينا كوف ورده ناضيفوني بارتو دونك ان شاء الله البريك هذا يروح باش الغاشم كيسينا الدوان هضماري ونسى الدوان كلش تنمرتنو أرذكي ملان يوضد غير ثقيرانت فيديو تاكي أغثرايني مسنون وإذا كيديف كان الوصايات قيمة ثقا خامل نون حالة ميلا ذليكستايم إيرجونس وإذا نتلست ثيكمامين نون نغلي بابات خدمت ثيكمامين إيفيتيث أتوشي نفوس نغ أم سلام وإذا نتريسبكتيث لا ديستانس دو سيكوريتي وإن شاء الله هذيك صربي فلانا البلايكي وثان ثنوان تكيث غاف تقفل طابوني مالي عجبه وين نخدم ثان ميرث مقرانت عاون ثنا إوا كن نصوت